ሼክ በውስጥ ነው፣ ዕልም በውስጥ ነው። ይሄ የአረብ በዓል ልብስ አልባሳት ነው ማወቅ ያለባችሁ። ኩኒ ከወር አረባታን በስል ቦንትን ሊሆን አባንተን ኢትቲን ተፈራን ኖርማል እንትን በይ ኩኒ አዳ መሌ ሼኩማን መደወር አይን ሼኩማን ዘመነ ከና ሼኩማን ኦንላይን ሼኩማን ቀራቲዳን ሼኩማን ቤኩምሳን ሼኩማን ኖ ፊዚካል ኢንሳይድ ዩ ኖ ስለዚህ ሼኩማ ያቻን በሬዲ ነው አንተ በሬዲ ነው ጉባራንቲ የፌስ ውበት የፊዚካል ውበት ጠፊ ነው። ቆንጆ ማያስብልህም ሼክ ማያስብልህም። ይሄኛው ፌስ ፌክ ነው፣ የውስጥ ውበት ነው፣ የውስጥ ቁርአን ነው። ሼክ የሚያስደርግ ዕልም ነው ከውስጥ ያለህ ማለት ነው እንጂ በአልባሳት አይደለም። ይሄ የበዓል ልብስ ነው፣ የአረብ የበዓል ልብስ ነው። አለቀ። አራት ነጥብ ይና ስለዚህ ያያችሁትን ሁሉ መደወር አርጎ ኮፍያ ያረገውን ሁሉ ሼክ ብላችሁ ነው የምታሰድቡን። መደወርና አማማ ያረገው ሁሉ ሼክ አይደለም፣ ሻክሻኪ ነው እንደው አብዛኛው ማወቅ ያለባችሁ። ስለዚህ ሰው የምንለካው በውስጥ ዕልሙ ነው እንጂ በፊዚካል አይደለም። ሴቶች ናቸው ብዙ ጊዜ የምትሸውዱት። እንደዛም ወንድም የምንለካው በፊዚካል አይደለም፣ ጠፊ ነው ፊዚካል። የወንድ ልጅ ልብ የምታዩት በፊዚካል ሳይሆን በውስጣዊ ውበት ነው። ኦኬ የጌታ ሰው ወጋው ከዞንጎ የጌታ ሰው ትላለች እንጂ ጅም ያለሽ አለለሽምና ወላሂ ፎሎ እንዴሚሽቱ ካና ወፍዘ ዞለኒ ኤኖ ጅትሳ በማታ ቢፍቱ ማይ ላይፍ ወሊን ደብለተሬሚ አንጂ ስለ አድባይ አይ ላቭ ዩ ሼኮ አይ ላቭ ዩ ሼኮ ዙሪው ሴንሲ ፎግራ እናቁም። እኔ እንከባባይ እንዳላወልቀው እንዴ እኔ ለመዝናናት ነው ይሄን ያደረኩት፣ ሌላ ነገር አይደለም። ዛሬ ባህር እንትን በረሃ ሄድኩኝ። በረሃ ለመሄድ ደግሞ ኢንጆይ ለማድረግ ፈታ ያለ ነገር ልብስ መልበስ ፈለግኩ። ቀለል የምን ልብስ ለበስኩ፣ ሄድኩ፣ ተዝናናው፣ ምናልኩ፣ ተመለስኩ። አለቀ። ዛሬ ነው እንደ ሼክነት የምትሰጡኝ? ቶፕ ስለለበስኩ ኮምቦርሳቶ ሁላ ኮሪ ልቤን ሰብስብ ዋንተ ነገር ቁፈተ ነው ቢሆንቲ ዋዋይ ያለለ ሳንማ ጀቻፊ ገረኬነቲ ዮ መደወራፍ ሼከ ወኒ ውፈተኒ ሼከ ስኒ ፈካተ መሌ ብዬ አረብኒ ከነ ውፈቴ ትንጀፍራቲ ለምን እኔን ሳትወስደኝ አንቺን የት ነው የምወስድሽ? አንቺ ለምንም አትሆኝም። አንቺ ፌክላይዜሽን ታውቂያለሽ? በታሹ አቲቃሊ ለበቲ ማይ ብሮ ቃለ የት በሬዱ ትያ አሚራ በሬዱ ባሩ ወኔ ሱዳ ወራበ መሌ ይሞረ ያለንክ ገሪ መሊነ ጀላቆቱ ዌት ሚ ናሶ ሶቢ ጋሪዮ ናሶ ሶቢ ጋሪ መል ዩቱብ የስራ አድርጎ ሄደውናት እዚህ በበናይ እንትን ገብቼ ገና ዩቱብ እንትን ልበል እንዴ? እሺ ከዛም ወደዚህ ትመጣና እዚህ ጋር ብኒ አሁን እንግሊዝኛ ወደ አረብኛ ወዴት ነው ቀይረው? እሺ እዚህ ጋር መጥቼ ትምህርት እኮ አለኝ። የስ ባሮ ሄደ ነው ነናሎ ነቲ ወያ ዮ ይዝናናኒፈያ ሹፌሪ ረዳቲ ካወያ ፋቲሻን ሀር dhakkuun uffataa jedhee baariyootti banatee fataa jechaa rakkubaa ofii hoteela keessatti jechuudha. Ishee waa hedduu takka adadas nama jedha. Wayi kophaa taate malee sila dhakka irraa kaaste mee ol jedhi
Eeyye kun akkasitti baari'oo jechaa jira. Fatishaan har'a fataa jechaa jira. Kophaa ta'e malee Fatishaan fataa jechaa jira jechuudha. Har'a guyyaa har'aa kana jechuudha. Baari'oo itti banate. Baari'oo itti banatee balaa jechaa jira ishee. Kophaa ta'e qa. Kophaa ta'e malee dhukkee irraa kaasaa jira jechuudha. Akkuma argaa jirtanii yaa hoteela keessa jira. Galuudhaaf amma guyyaa lama naaf jechaa jira. Fatishaanii fataa jechaa jira. Kunoo baari'oo dhaachaa jira. Akkasi kun itti galchee itti banee jira kun. Itti banatee jira kun. Maal itti fidee? Maal isa fidere? Maal inni kun? Ara Fatishaa waan bareedaa irra kaa'e. Abbiyyoo eeyyen akkasii kun. Akkasitti kun abbiyyoo itti banatee bosona nu agarsiisaa jira kun olaala agartanii. Bosona baalee nu agarsiisaa jira jechuudha Fatishaa. Fataa shanazanaa jedhee agartanii. Akkasii beeka itti jedhatee hojjumaan. Kaayitee itti hojjumaan jedhu warri koomentiitti suutame. Muuziqaa ta'u hayyee kun muuziqaa dhiis jedha kun kan jedha hayyee. Ajaa'ibuu makaa ta'e kun olaal jechaa jira Fatishaan akka eewa akshiin maal agarsiisaa jira akkaataa baaleetti agarsiisaa jira ijoolletti jechuudha Fatishaan dhugaadha baay'ee das nama jedha warra har'a kophaa ta'e malee fataa jechaara Fatishaan. Fatishaan har'a kophaa ta'e malee fataa jechaara dhugaa dubbachuudha. Ol ka'i ka akkuma jaraa hetti taa'e kun reefa agarte ol ka'i siin jechaarani ol ka'ime tarfan jedhi. Dooktor Buzee akkasitti kun ijoolleen maashaallah jechaanii jirti dhugaa rabbii. Akshiin maal agarsiisaa jira? Maashaallah. Akkate wallahi. Akkasii kun fataa jedha boofirra. Addunyaa sagalii kudhaniin goottuu sanii fataa ofirraa hidhate. Akkasitti baari'oo jedhi baari'oo. Odoo ol jette kun immoo sheeka jechaanii jira kun kaan jedhaanii jira kun kaan jedha garuu lamaan barra hundumtuu yoo uffate kan sheeka jedhama hin jedhamu maaliif hundumtuu hin uffata waan ta'eef fakkeenyaaf araboonni hundumtuu hin uffatu sheeka jedhamu hundi isaanii hin jedhamu sheen akkuma inni jedhu onnee keessa jira namni sheeka beekaa keessa jira akkas beekadha sheeka jechuun malee uffataanii miti ilmi namaa ibsa akkana kun Fatishaan irra fataa jedhe kaadha baari'oo walawalaa jiraarra hin taane dubbiin abeet zanaa ofirraa jechaa jira kun Fatishaa maal ol ka'uu didee ol ka'ee odoo fataa'e ol ka'uu dide akkam godhan ol hin ka'uunni odoo ol ka'e silaa kasoongooyi seenuun danda'ama kana oofta jechaa jira kunoonis
abboo ol jedhee kunoo akka jaraa kanattidha. Kana kunuudha. Kunoo amma reefa ragaa akkasitti kunoo amma akkasitti shaggaa fideerta amma garte. Eeyyeen kunoo amma laa. Amma kunuura ragaa fidee amma laa dhugaa dubbachuuf kan ammaa kan xara bareedadha. Eeyyeen duratti kan teechisan akkasii kunoo akkuma jaraa kan ta'e kaa. Televizyiinii keessaa ilaalaa lalatu been jettaa tamma. Qoy warri dhiiraa. Kunoo laalama agarte kunoo agarte warri dhiiraa akkasii. Maraate daatlee abboosee maraate inshaallah. Maal maraate bakka namni taphatee ma maraataa sin biratti sinaa maraachuun jedhan ofirraa zanaa jedhatti. Kun